U Žardinjeri predstavljamo najbolje kolekcije Duda i Drena. Nove sorte voća, rezultat dugogodišnjeg oplemenjivačkog programa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, profesor Ognjanov na čelu ekspertskog tima. Gumeno vreteno, najuspešnija stubasta jabuka u Evropi 2012. godine. Ulepšajte vaš vrt s voćkama stubastih i patuljastih formi. Baštenski mobilijar, čuvar tradicije i novih naučnih dostignuća. U ovoj epizodi Žardinjere bavit ćemo se proizvodnjom voća, ali onog koje je i za telo i za dušu. Ima li išta bolje i lepše kada u dvorištu vidite dekorativnu biljku koja daje zdrave i ukusne jestive plodove? U ovom rasadniku možete naći sve vrste voća. Jabuke i kruške od vodećih otpornih do sorti stubastog i patuljastog rasta. Tu su i breskve, nektarine i njih ima stubastih i patuljastih, ali i krupnoplodnih vinogradarskih. Trešnje i višnje. Osim vodećih sorti, tu su i dekorativne forme. Zatim jagodaste i šumske voćne sorte. Mediteranske, smokva, maslina, nar. Suptropske, kivi, kineska urma, banana, pistacija. Proizvode i aroniju, gođi, asiminu, zovu, dren, dud. Osnovna delatnost MAVM rasadnika je proizvodnja i prodaja voćnih sadnica, ali na jedan vrlo specifičan način, a to je da smo se na neki način potrudili da obogatimo sortiment i da pokrijemo sortiment manje više u svim grupama gde se voćne vrste mogu na neki način podeliti, a to je ona osnovne grupe jabučaste, koštičave, jezgraste, jagodaste voćne vrste, ali poseban ono na čega smo mi ponosni, to je da smo sakupili jedan veliki broj jedinstvenih i vrsta i u okviru vrsta jedinstvenih genotipova i sorti kada su u pitanju samonike voćnih vrste kojih u Srbiji ima preko 100, šumskih voćnih vrsta. Mi razvijamo ružu, od ruže smo napravili voćnu vrstu, svi prave ukrasnu, mi smo od ruže napravili voćnu vrstu. Tu spada dud, oskoruša, dren i veći broj jarebika, veći broj tih vrlo dekorativnih. Čisto da kažem, jarebika po meni je jedna od najlepših vrsta, čak za ozelenjavanje gradskih sredina, jedinstvena biljka. Profesor kaže da ne možemo da zamislimo voćnu vrstu, a da je oni nemaju u proizvodnji ili pokušavaju da razviju sisteme za njihovo umnožavanje, kao i sisteme za njihovo komercijalno gajenje. Da bi se to uradilo, mi imamo kompletan repromaterijal se proizvodi u rasadniku, a to su plemke i kalem grančice. Kada se napravi izbor vrsta i sorti, tim okupljen oko profesora Ognjanova projektuje voćnjake različitih oblika, veličine i stila, od gradskih do seoskih sredina. Rade komercijalne zasade, ali i manje, kako ih oni zovu, amaterske voćnjake i okućnice. Oni su spoj umetnosti i vrtlarskog umeća, kroz dekorativne i estetski savršene forme i vrhunske hranidbene vrednosti plodova. Ono na čega smo posebno ponosni, to su ti amaterski voćnjaci na okućnicama, u baštama, gde ljudima pravimo odnosno voćnjake na malim površinama koje će podržavati na neki način porodice svežim voćem tokom cele godine, znači po dinamici potreba tokom cele godine. Kada to organizovano napravimo, ćerka je pejzažni arhitekta, to od maja do decembra, kad god uđete, vi po najvišim principima integralne i organske proizvodnje, znači skoro bez hemijske zaštite, gajite bar 20-25 tih voćnih vrsta. Breskva, na primjer, sazreva 3 do 4 meseca. Njima se to sadi jedna po jedna, znači na svaki 10 dana po jedna sorta, i kada pojedete jednu, dođe druga i tako koliko, znači, iscrpimo taj neki genofond kad su u pitanju i ostale voćne vrste maksimalno, da bi ljudi, eto, i uživali tome.
Sa druge strane, to napravimo u jednim vrlo posebnim formama, da to ima i svoj vizuelni efekat. Možete li da zamislite bogatstvo pogleda, mirisa i ukusa? Voće je pravo blago bašte. U proleće cveta, leti pravi hladovinu, a u vreme berbe daje obilje plodova. I kada imate jako malu baštu, možete da gajite i berete voće, posađeno kao aleje ili u saksiji. Voćnih bašti ima sve više u Srbiji i sve su popularnije. Ovaj rasadnik je vrlo ponosan na tu činjenicu. Mislim da smo tu postali izuzetno prepoznatljivi i ono što nam je jako drago to je da kad napravimo jedan, u celom okruženju za godinu, 2 dana napravi se još 5. Znači onog momenta kada te voćke prorode, kada ljudi vide da to mogu da kvalitetnu jabuku mogu da dobiju bez 25 prskanja godišnje, da tu treba samo malo pomoći u određenim trenucima. Ono što je jako bitno to je da sve te ljude kojima mi to napravimo, oni nikad ne ostaju sami. Znači ta savetodavna pomoć je bukvalno traje 12 meseci godine. Njima su uvek vrata otvorena. Za takav voćnjak potrebno je znanje, a ekspertski tim rasadnika MAVM prati ih bar 3 do 4 godine. Upoznaćemo se sa jednom po jednom biljnom vrstom i vidjet ćemo neke kolekcije koje su jedinstvene u evropskim razmerama. Počet ćemo od posebne kolekcije dudova. Ovde su padajući ukrasni dud, beli dud, crni dud i vojvođanski murga dud. Vojvodina, vojvođanski salaši su emotivno vezani za dudove. Za jednu, ne anegdotu, nego nešto što mislim da se malo zna, u vreme Marije Terezije muškarac nije mogao da se oženi, a da nije posadio jedno stablo duda. U to vreme dudovi su se jako širili jer su imali višestruku namenu. Prva namena je borba protiv gladi, jer kada imate nekoliko stabala duda, nikad ne možete biti gladni jer su se plodovi koristili u više namena. Od sušenog, svežeg, prerađenog u džemove, u rakiju, koristili su se listovi za proizvodnju svilene bube, znači vrlo značajnu, da kažem, oslonac, neki, da kažem, finansijsku oslonac su davali porodicama. Sa druge strane, dud se koristio kao međaš kad su se obeležavale njive. Svaki vek duda je minimum 250 godina, što znači kada obeležite njivu, narednih 250 godina vi znate odakle dokle je vaša njiva. Kada je Vojvodina bila pokrivena snegom, a vrlo često u to vreme bilo je dosta snega, jedini način da pogodite put od sela do sela ili do naseljenog mesta je između dudova, jer sve je bilo belo i jednostavno nemoguće je bilo napraviti. Danas na nesreću ih nema, ali mi smo pokušali da sve te različite forme kolekcionišemo u našem rasadniku. Od tih padajućih formi do selekcija vrhunskog kvaliteta kada je u pitanju plod, to je sve Morus alba. Svi misle da je Morus nigra ako je crni dud, ali Morus alba, ona ima bele, te rozikaste plodove i crne plodove. U svakoj od tih grupa imamo različite ukuse, s obzirom odakle smo ih kolekcionisali. Crni dudovi iz Vojvodine su slatko nakiseli, iz Bosne su potpuno slatkog ukusa. Jedinstven genotip, možda i u evropskim razmerama, je baš ovo stablo, to je čuveni murga, koji ima neverovatnu količinu šećera. Plodovi su od 6 do 7 grama veliki. Sada smo ove godine uspeli da nađemo čak i piramidalnog oblika stabla. Vidit ćemo kakav je kvalitet ploda, a opet ti naši kolekcionari koji su stalno oko našeg rasadnika, sad smo dobili pakistanski dud gde je njegova dudinja 15 cm i imamo 2 biljke, nadam se da ćemo ih sačuvati. Gledamo jednu od vrednijih kolekcija u Evropi. 5 moćnih i elegantnih stabala i 2 velike aleje. Posebno zanimljiv i atraktivan je padajući ukrasni dud, koji je dekorativan u svakom vrtu i od koga može da se napravi neverovatno debela hladovina. Genopod duda
ima nekoliko različitih formi. Padajuće forme, normalnog rasta, usko piramidalnog rasta, tako da se od svake od njih može napraviti specifična forma. Najinteresantniji su ovi sa padajućim granama i ova forma je zamišljena kao dvospatna padajući uzgojni oblik ili forma koja je prvi put kalemljena na visini od 1,5, evo, otprilike 1,5 do metar. Posle 2 do 3 godine, kada dobijete prvi sprat ovih padajućih grana, vi možete jednu od tih grana da podignete za još metar, metar i nešto, sačekate da malo ojača i onda počinje stvaranje ovog gornjeg sprata koji će dati jednu prelepu formu gde se čak ove grane mogu porezati i onda dobijate kao vrstu neke pergole koja znači jedan hlad u vreme leta kada da se možete malo i zavući. I sad, sve ovo može biti znatno šire ako napravite potporu gde ćete ovaj gornji sprat prvo raširiti na 1 metar, metar i po, čak i 2 i tek onda pustiti grane da padaju. Ali za to treba, eto kažem, puno tog nekog vrtlarskog umeća. U ovom rasadniku je nekoliko varijeteta japanske trešnje. Drvo raste od 8 do 12 metara u visinu. Vrlo je otporno i dugo traje. Zbog lepote njenog cveta, mnogi gradovi širom sveta počeli su masovno da sade japansku trešnju u vidu drvoreda ili usamljenog drveća po parkovima i da organizuju festivale u njenu čast. Ona ne rađa plodove, ali cveta i to cveta u najlepše vreme, u proleće, i to su u stvari one biljke gde Japanci u proleće leže ispod njih i dive se njihovim cvetovima i kod njih postoji to neko uverenje da oni donose sreću i blagostanje porodici ako priđu tim trešnjama i bar jednom godišnje se dive njihovoj lepoti tih stabala. Njih takođe ima u velikom broju varijeteta, ali oni se verovatno puno bolje čuvaju u nekim dendrološkim rasadnicima nego kod nas, ali mi smo jako ponosni na ove biljke jer čisto ova dva stabla smo prekalemili iz jednog dvorišta gde je čovek rekao podriva kuću, ali mora da ostane tamo dok god ne uspete da je prekalemite. Kad je prekalemite i donesete mi biljku, ja onda sečem. Tako da je dobar deo prednje fasade bio oštećen, ali koliko su to vredne biljke i koliko su ljudi vezani za njih, eto govori i taj podatak da se moraju sačuvati, da ljudi su stvarno izuzetno vezani. Šetajući se ovim izložbenim prostorom, zastali smo kod jedne nama potpuno nepoznate biljke koja je imala mnogo neobičnih zelenih plodova. Profesor nam je rekao da se kod nas od skora gaji i da njena popularnost tek predstoji. To je kineska urma ili Ziziphus jujuba. Vrlo otporna na niske temperature. Beduini kažu da oni prežive sa 6 do 7 plodova urme ceo dan. Tako da plodovi su jako hranljivi. U zrelim plodovima količina C vitamina je 7 puta veća nego u limunu. Ima jako krupne, jako ukusne plodove, s tim da ono što mi jedemo iz Tunisa to su ušećereni, a ovo budu vrlo ukusni, prirodni plodovi. Koliko je značajna ova biljka? Ovo je najgajenija voćna vrsta u Kini. Znači brojčano ako idete, a Kina je gen centar za veliki broj voćnih vrsta, znači gen centar odatle dolazi, onda možda zamislite koliko da je to jedna kultna stvar za Kineze. Mi imamo veliki broj varijeteta, jedna od najlepših kolekcija, verovatno i najlepša kolekcija u Srbiji nalazi se u našem rasadniku. Vidit ćete tamo biljke gde na svakoj biljci ima čak i 2 i 3 kalemljene biljke, jer kako dobijamo taj genofond ili sorte, mi ih tako prekalemljujemo na rodna stabla da bi videli što pre kakav je kvalitet. Jedan od
najvrednijih genotipova, mislim da je to jako interesantna priča, je nađena u Makedoniji. Mi smo je dobili iz rasadnika omega u Mislođinu. To je bestrana forma. Žižula ima trnje, ali bestrana forma je donesena iz Makedonije. Stariji gledaoci vaši setit će se Lazara Koliševskog, jednog od najbližih saradnika Josipa Broza Tita. Ta biljka je dobijena kao državni poklon Kine Srbiji kada je bio u poseti Kini. Vrlo krupni, lepi, hranljivi plodovi i mislim biljka koja ne treba nikakvu hemijsku zaštitu, koja je potpuno prilagođena našim klimatskim uslovima i izdrži temperature preko -30 i mislim da svaka okućnica treba da ima bar nekoliko stabala Ziziphus jujube, odnosno kineske urme. Plod sazri tek u novembru i dugo traje. To je period kada je svo voće u Srbiji već prošlo. Jedino što jedemo od kontinentalnih proizvoda su jabuke i to iz hladnjača. Zato ovaj plod može da nam bude vrlo koristan. On ima 7 puta više C vitamina od limuna. Vrlo interesantna je ova forma koja je iza nas, koja na malim okućnicama može se saditi zato što je patuljasta forma. To je jedinstvena forma koju imamo u tom nekom patuljastom obliku kada je u pitanju kineska urma. Savet vam je da kupite sadnice jer je njeno umnožavanje vrlo komplikovano. Na sadnicama već ima plodova pa ćete, ukoliko je sada posadite, plodove sa vaše urme moći da pojedete već u novembru, kada bude brown boje. Njeno umnožavanje je jako teško i mi smo nekoliko godina razvijali taj sistem za ožiljavanje i danas vrlo uspešno i malo kasnije vidjet ćete sadnice kineske urme koje već sada kao sadnice rađaju, ali je sistem njihovog umnožavanja jako komplikovan, ali zahvaljujući savremenoj tehnologiji i bazalnim grejanjima u toku zime, ali i u toku leta, mi uspevamo sada vrlo uspešno da ih razmnožimo i one će od ove godine, one su i bile ranije u našoj ponudi, ali smo ih uvozili iz rasadnika Prud u Hrvatskoj, a sada proizvodimo naše biljke i to imamo u vrlo korektnom komercijalnom broju. Ove stubaste jabuke su selekcije Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Stvoreno je 6 novih sorti, a najpoznatija je Gumenov Reteno, koja je 2012. godine u Holandiji dobila prvu nagradu kao najuspešnija stubasta jabuka u Evropi. Ona ne mora da se prska uopšte, na plodovima nikada nema bolesti, plodovi su vrlo krupni, nekada i preko 300 grama, nije jako pujna i daje uspravnu kurtunicu koja prirodno ne grana. I jako je prilagođena uopšte te sorte. Mi imamo 2 zelene, 1 žutu i 3 crvene, različitog vremena zrenja i one su na okućnicama zlata vredne, jer možete praviti aleje pored, da kažem, staze gde pravite betonske staze za kola, da sakrijete možda neki zid, da sakrijete živu ogradu, a rađaju besprekorne plodove od prilike kraja, od polovine avgusta meseca do kraja septembra, početak oktobra meseca. Pogotovo su interesantni genotipovi zelenog ploda koji čak imaju kvalitet ploda lepši i bolji nego Granny Smith. Ove jabuke su naša izvozna šansa. Sadnice se proizvode u Subotici, a već su našle svoje tržište u 6 evropskih zemalja. To su Engleska, Francuska, Poljska, Rusija, Bugarska, Češka. Naše su sorte jedinstvene pre svega zato što imaju jako visok stepen otpornosti na parazite, što je primereno nekoj sadnji na okućnicama. Mi imamo jako lepu saradnju sa jednim holandskim rasadnikom Tvan, koji sada nama stavlja selekcione kriterijume koji su potrebni da bi se na holandskim berzama ove biljke stavile na tržište, a
ti selekcioni kriterijumi vrlo su komplikovani i treba jako puno vremena da bi se objasnili, ali jedan od kriterijuma je da budu patuljastog rasta, da bi oni mogli u onim vozicima koji idu na njihovim berzama da se poređaju i da ne prelaze visinu one jedne stalaže gde se biljke ređaju i gde odlaze, jer kupci kupuju cele stalaže. Sa velikim zadovoljstvom profesor Ognjanov predstavio nam je tako tražene patuljaste forme koje je stvorio i koje će nam još više otvoriti svetsko tržište, što bi značilo mnogo veće umnožavanje biljaka u Srbiji radi većeg izvoza. Poslednja selekciono dostignuće oplemenjivačkog programa koji je pre svega, kažem, bio namenjen i holandskom tržištu i gde su oni insistirali na smanjenju pre svega habitusa biljke su ove patuljaste forme. Patuljaste forme nisu niskog rasta zahvaljujući slabobujnim podlogama. Vidite, ona stoji kao vojnik, ima vrlo robustan korenov sistem, tu je podloga M26, ali ova biljka je 7 godina stara. Rodni potencijal izuzetno velik, iako u Holandiji su nam rekli neka samo rodi 3 ploda i vi ćete dobiti Nobelovu nagradu, ali ne treba nam Nobelova nagrada jer izgleda ovo vredi više od Nobelove nagrade. I ovakvih genotipova imamo 2 za sada. Ovaj će biti crveni, malo teško dobija crvenu boju jer je ovo vrlo nepovoljna godina kada je u pitanju razvijanje crvene boje. Boja se dobija kad imate hladne noći i vrlo visoke temperature u toku dana. Već 3-4 meseca traje žarko leto, ali nadam se da će plodovi biti atraktivni. Imamo jedan još manjeg habitusa, genotip potpuno zelenih plodova kao Granny Smith. I ukus je isti kao kod Granny Smitha, dok je ovaj hibrid slatko nakiseo. Oni već imaju i svoja inicijalna imena. Ovo je Mija, dok ona zelena je Sofija. A sada još neobičnija kombinacija. Ovo je vrlo sočna japanska kruška koja ima jabučast oblik ploda. Ima vrlo hrskav mezokarp, tako da je izuzetno cenjena voćna vrsta u Kini i Japanu. Naš rasadnik ima ekskluzivno pravo da umnožava 7 različitih vrsta, 7 različitih sorti japanskih krušaka. Rane sorte počinju da sazrevaju krajem juna, a kasne sorte sazrevaju krajem septembra, kao što je na primjer ova pored nas. Jedna vrlo bitna osobina koju treba naglasiti je njena otpornost na štetočine i bolesti. Uzgaja se apsolutno bez hemijske zaštite. Japanske kruške mogu da budu iz stubastog oblika i tada su vrlo dekorativne, sa mnogo plodova. Ljudi koji su prepoznali ovako cenjenu vrstu voća, čak su počeli da gaje plantaže i neki su probali da peku i rakiju i dobili su fenomenalan miris i ukus. Tako da jednostavno treba ljudima pokazati, da čuju, da vide, jer nisu upoznati sa ovakvim egzotičnim stvarima, a niti izmrzava, niti treba hemijska zaštita, tako da stvarno je dosta zahvalna za proizvodnju. Patuljaste forme su izuzetno atraktivne i uspešno mogu da se gaje u saksijama ili kao najlepši delovi vašeg vrta. Patuljastu formu nude i ljubiteljima breskve, nektarina, kajsija. Kada je germplazma voćaka u pitanju, patuljaste forme imamo kod većeg broja voćnih vrsta. Pogledali smo jabuke, ovo su breskve, nektarine, imamo patuljastu kajsiju, ona je vrlo interesantna jer se može rezidbom oblikovati u bilo koju formu koja odgovara kada je u pitanju to dekorativno umeće. Imamo stubaste i patuljaste trešnje, tako da izbor tih sadnica je velik. Samo je
da kažem, ekspozicija i primerenost tog nekog lokaliteta gde će biti sađene, to je jako bitno. Zato što, na primer, patuljasta kajsija mora biti negde blizu zaštićenog prostora, jer vrlo često stradaju od prizemnih mrazeva u toku proleća i bolje bi bilo da su pored zgrada koje se greju, koje omogućavaju neku mikroklimu da normalno rode. Inače je to veličina i kvalitet komercijalne kajsije. To se isto odnosi na trešnje, to se isto odnosi na višnje, na breskve, na faktički sve voćne vrste kod kojih smo na neki način zaokružili tu neku ponudu u obliku patuljastih formi. Zamislite samo vaše dvorište u kome osim cveća možete da posadite svo ovo voće patuljaste forme. Takođe u baštenski mobilijar zasadite biljke lišćare koji su pokrivači tla, onda posadite jabuku koja zauzima najmanje prostora, a čiji su plodovi kao lampioni i to jestivi. Rasadnik je i muzej na otvorenom. Tu su i različite žardinjere pune cvetnih aranžmana. Nameštaj za baštu, za svakog po nešto. Ovde možete naći inspiraciju za uređenje vašeg dvorišta koje može zaista da bude sasvim drugačije i po mnogo čemu posebno. Rasadnik je u neku ruku i muzej starih stvari, konjskih i volovskih zaprežnih kola, takođe i konjskih sanki. Jedan od najvrednijih eksponata je prvi klasov kombajn koji je doteran u voznom stanju u Rasadnik, takođe i krunjač koji je izliven pre 110 godina u Švajcarskoj, koji dalje radi i uopšte ne škripi. Takođe i drvena prskalica koja je napravljena sigurno pre 100 godina. Za nas najvredniji eksponat su ašovi, čime se prvi put pre 20 godina su prve sadnice izvađene. Napravljene su od autobuskih gibnjeva i teški su sigurno više od 20 kg. I imamo i dve stare košnice koje su sigurno stare preko 100 godina. Lepo smo ih zaštitili staklom, tako da sigurno će biti dugovečne. Baštenski mobilijar osmišljavamo sami i u skorijoj budućnosti to želimo da ponudimo isto na tržište. To je, na primer, vozići sa vagončićima koji su puni niskih ukrasnih biljaka, burad renovirana koja služe kao saksije za lepe egzotične biljke. Takođe i debla voćaka koje mogu da služe kao žardinjere za cveće. Oduvek se u našim krajevima tikvama ukrašavala okućnica i unutrašnjost doma i to nikako nije novina koja nam je došla iz Amerike. Ovo su duguljaste, kruškolike, ukrasne tikve koje su se sušile i čistile, te su se osim kao ukras vekovima koristile za izvlačenje vina ili rakije iz buradi. Bojile su se i ukrašavale, prodavale kao suveniri. Traju i oko 20 godina. Gledali ste prvi deo žardinjere koji je snimljen u Rasadniku MAVM. Sledeće subote ćemo nastaviti sa istraživanjem neobičnih voćnih sorti koje, osim što su hranjive i lekovite, vrlo su dekorativne.